Hi everyone, Namaste. This is Manjushri from Shunata's Collection. Wish you all a very warm welcome to Shunata's Collection. और आज के जेटा देखाबो जो आज हम दिखाएंगे वो तो आप देख कर ही मुझे समझ गई हो। हाँ, बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही सुंदर फिरन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहनी हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिस इज ये 42, 44, 46 एंड 48 साइज तक अवेलेबल है। इसमें दो पॉकेट भी है, बहुत सुंदर। और पॉकेट आप देख सकते हो कितना बड़ा सा पॉकेट है। ठीक है, ये पॉकेट है, बहुत ही सुंदर। और ये जो फैब्रिक है ये इतनी सुंदर, इतनी वार्म भी होती है लेकिन उतना थिक नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। जितना अच्छा क्वालिटी, आप लोग सभी को तो पता ही है, जितना अच्छा क्वालिटी होगी उतनी अच्छी इसका वेट भी लाइट हो जाती है। तो इसकी प्राइस है जस्ट ₹1550, 1550 इसकी प्राइस है। सो मूविंग टू द फर्स्ट वन व्हिच आई विल शो। दिस इज अनदर वन। जस्ट सी কালারটা দেখো। ফার্স্ট অফ অল সি দ্য কালার, ভীষণ সুন্দর একটা মাস্টাर्ड येलो कलर। दिस इज मास्टर्ड येलो कलर एंड उसके ऊपर यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है कश्मीरी का, देखिए देख सकते हो। सब जिनिसेर একটা কোয়ালিটি আছে আর প্রত্যেকটা কাজের একটা নিটনেস আছে। যে কোনো জিনিসের একটা কোয়ালিটি আর তার নিটনেসটাই হলো তার প্রাইসের ভ্যারিয়েশনের কারণ। দিস ইজ এখানেও দুটো পকেট আছে, সাইজ 42, 44, 46 एंड 48। सो दिस इज फर्स्ट टाइम जो लोग ले रही हो हमेशा एक साइज बड़ा लेना, ठीक है। सो दिस इज द सी, हियर इज द लुक। भीषण भीषण सुंदर देखते, জাস্ট দেখে নাও, প্রচন্ড সুন্দর দেখতে। এখানে স্লিভসের মধ্যে এরকম ভাবে কাজ করা রয়েছে, জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ ভালো। प्राइस इज जस्ट ₹1550, 1550 इसकी प्राइस है। जस्ट देख लो, ভীষণ ভালো দেখতে। फ्रंट एंड बैक মানে একটু দেরি না করে চটপট স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। वाओ, ये और एक देखो, जस्ट सी द कलर। वाओ, জাস্ট কালারটা দেখো, ভীষণ মানে আমি বলবো কি এর কোয়ালিটিটা না এত ভালো ফেব্রিকের এই যে কোয়ালিটিটা, উলেন গার্মেন্টস যে এত ভালো কোয়ালিটি, পরে এত ভালো লাগবে এবং কিন্তু গরমও হবে। জাস্ট দেখে নাও, শীতকালে কোনো পার্টিতে গেলে জাস্ট একটা কুর্তির ওপরে এটা পরে নাও, জাস্ট ইউ লুক অসম। এবং বিয়ে বাড়িতে গিফটও দিতে পারো, মানে এখন বিয়ের সিজন চলছে, গিফটে দিলে ভীষণ ভালো হবে। ফ্রন্টে কাজটা দেখো, জাস্ট সি দ্য ওয়ার্ক एंड सी द कलर कॉम्बिनेशन। जे कोनो ड्रेसेस जो भी आप पहनोगे उसके कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत कुछ मतलब डिपेंड करती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे साइड पे पॉकेट, मतलब पूरा ड्रेस बहुत ही यूनिक है। प्राइस जस्ट ₹1550। जस्ट देखे नाओ, देरी करो ना, चटपट स्क्रीनशॉट दाओ, पाठिए दाओ 7003581589। ये एक और, वाव, এটা যে কি সুন্দর মানে তোমরা মানে কি বলবো। আচ্ছা, আর একটা কথা, মান্থ এন্ডে দেখাচ্ছি। এটার মানে তোমরা যদি মনে করো যে মান্থের প্রথমে নেবে তাহলে অবশ্যই ₹200 দিয়ে তোমরা বুক করে রাখতে পারো। মান্থের প্রথমে তোমরা বাকিটা ডিউ অ্যামাউন্টটা দিয়ে তোমরা নিয়ে নিতে পারো। এইটা কিন্তু আমি তোমাদের সবার জন্য করি। জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে। উফ, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वर्क। ये वर्कटा देखेছো, डिजाइनটা देखो, एकदम टोटली डिफरेंट। जो भी मैं दिखाती हूँ हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको थोड़ा सा अलग सा दिखाऊं। সোনাটাস কালেকশন মানেই বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে তোমাদের মনের মতন গুড কোয়ালিটির জিনিস, খুব সুন্দর জিনিস। দেখে নাও, ভীষণ ভালো। এখানে এরকম পকেট আছে, ভীষণ ভালো লাগবে দেখতে, ভীষণ সুন্দর। জাস্ট দেখো, অসাধারণ দেখতে, কি বলবো, মানে তুলনা হয় না যাকে বলে। ভীষণ সুন্দর। জাস্ট দেখো, মানে আমি নিজে পরে আছি এবং আমি নিজেও এগুলো ব্যবহার করি, বা যারাই নিয়েছো লাস্ট ইয়ার প্রত্যেকে খুব প্রশংসা করেছো। প্রাইস 1550। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। ওয়াও, ওফ, দিস ইজ ফর ব্ল্যাক লাভার্স, যারা ব্ল্যাক ভালোবাসো। এবং ব্ল্যাক লাভার্সের আমি বলি এখানকার কম্বিনেশন দেখো, ব্ল্যাকের সঙ্গে রেড, ইয়েলো, অনেক রকম কম্বিনেশন দেখেছো, বাট বেবি পিঙ্ক অ্যান্ড
ডিপ পিঙ্ক, এই দুটো কম্বিনেশনে একটা জিনিসকে কি সুন্দর ব্ল্যাকের উপরে লাগছে। মানে आप जहां भी ये पहन के जाओगे, मैं मतलब दावे के साथ बोल सकती हूँ कि यू लुक ऑसम। और ये क्वालिटी साइड में ये काम, हर काम में पूरा नीटनेस, हर काम। ये मतलब स्ट्रीट पे जो बिकता है उसी डिजाइन का नहीं है, उसी मटेरियल्स का भी नहीं है। ये टोटली डिफरेंट है, ओरिजिनल है। जो मैं दिखाती हूँ ओरिजिनल है, ये सब ओरिजिनल जगह से ही आई है। तो इसकी प्राइस है 1550। इफ यू लाइक टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कम टू माय व्हाट्सएप 7003581589। ये और एक येलो, ये येलोটার প্রথমে তোমরা দেখো এর কালার কম্বিনেশন, আগেরটার কালার কম্বিনেশন আর এটার কালার কম্বিনেশন। অনেকেই আমার কাছ থেকে চাও थोड़ा सा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेसेस, तो जो मांगते हो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मतलब आर्टिस्टिक। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही आर्टिस्टिक कलर कॉम्बिनेशन है। ये मतलब कॉमन से बाहर है इसकी कलर कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हो। बहुत बहुत ही सुंदर, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की कलर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हैंड में जो दिया हुआ है इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट मैं ब्यूटीफुल बोलूंगी, आप लोग भी कमेंट करके बोलो कैसा है ये मेरी कलेक्शन। और आर वेरी गुड एंड रियली वेरी वेरी, मैं जिस पे ज्यादा जोर देती हूँ कि काम का नीटनेस देखो और इसका जो क्वालिटी, ये क्वालिटी आप दूर से पता नहीं कैसे समझ रही हो, लेकिन ये आपके हाथों में जब आएगी तभी आपको पता चलेगी कितनी अच्छी क्वालिटी है। प्राइस 1550, बहुत ही सस्ते में इतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। सोनाटास कलेक्शन ही दे सकती है आपको इतनी अच्छी सुंदर ड्रेसेस। अच्छा वाव, फिरोजा कलर, ओहो कलर देखो, वाव कलर देखो, फिरोजा कलर মানে যে পড়বে তাকে যে কি আজকে যেগুলো আমি দেখিয়েছি एक से बढ़कर एक, मतलब जो भी यहाँ से जो भी आप लोगे ना बहुत ही सुंदर है। और ये कलर, ये फिरोजा कलर बहुत सुंदर। ये काम का आप नीटनेस देखो, जस्ट नीटनेस देखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर ड्रेसेस का आप नीटनेस एंड क्लीननेस देखो। একটাও সুতো কিন্তু উঠে নেই, এগুলো কোনো রাস্তার প্রোডাক্ট নয় যে সুতো বেরিয়ে আছে এই আছে তা না, জাস্ট দেখে নাও। all are really very very beautiful, very beautiful। प्लीज आप लोग देखो, जस्ट देखो, वाओ। प्राइस 1550, মাত্র 1550 টাকা এটার দাম। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। এটা আর একটা, এটা তো আমি বুঝতেই পাচ্ছি মানে তোমাদের ভালো লাগবেই। এটা যে কি গর্জাস দেখতে, মানে সামনে ক্রিসমাস আসছে, তাই চটপট দেরি করো না, কাউকে যদি গিফট করতে হয় করতেই পারো। ভীষণ মিষ্টি দেখতে, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जस्ट देख लो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन देखो, मैरून के ऊपर यहाँ पे लाइट ग्रीन, ये यहाँ पे और पिंक, और पूरा कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो कानी वर्क किया हुआ है आप देख सकते हो, पीछे आप देखो पूरा देखो, जस्ट सी। मतलब आप सब समय देखबे যে হাতে করা থাকলে পেছনে কাগজ থাকবে না, যদি মেশিন দিয়ে করা থাকে তাহলে সব সময় পিছনে কিন্তু কাগজ দিয়ে আটকানো থাকে। জাস্ট দেখে নাও, জাস্ট যে পড়বে না ফাটাফাটি লাগবে, পুরো ফাটাফাটি লাগবে দেখতে। 1550 এর প্রাইস। দেরি করো না, চটপট স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। দুদিকে দুটো পকেট আছে, একটাতে মোবাইল আর একটাতে পার্স রাখতেই পারো, ভীষণ ভালো। ওয়াও, ये और एक है ग्रीन लवर, मतलब एवरग्रीन लुक के लिए ये देखो। और इसके नीचे यहाँ पे जो रोज का ये डिजाइन, जस्ट देखो, अलग स्टाइल की है, अलग डिजाइन। यहाँ पे साइड पे भी ये काम किया हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत बहुत ही सुंदर, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। এখানে এরকম চওড়া বর্ডার দেওয়া হয়েছে, জাস্ট দেখে নাও। সামনে এইরকম কাজ, জাস্ট তুলনা হয় না, প্রত্যেকটা ডিজাইন আলাদা। এই দেখো স্লিভসে এরকম কাজ করা আছে, জাস্ট অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে। দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট এন্ড দিস ওয়ান দ্য ব্যাক। ওফো, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। इसकी प्राइस है जस्ट ₹1650। इसकी प्राइस है जस्ट ₹1650। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये और एक है, जस्ट देखो, लवली लवली रानी कलर साथे कॉम्बिनेशन, जस्ट
তোমরা বলতে বাধ্য এটা কিরকম দেখো, জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। সামনে এরকম ভাবে কাজ করা রয়েছে, স্লিভসে রয়েছে কাজ, আর তলাতেও এরকম বর্ডারের কাজ দেওয়া হয়েছে। জাস্ট ₹1550 इसकी প্রাইস, অনলি ₹1550 इसकी প্রাইস। এর ফেব্রিকের তুলনা হয় না, সত্যি কথা বলতে এত ভালো ফেব্রিক, সত্যি তুলনা হয় না। কি বলবো তোমাদেরকে, ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। কেমন লাগলো আমার এই ফেরানের কালেকশন অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো, আর চটপট মঞ্জুশ্রীর সাথে যোগাযোগ করো। সবাই খুব ভালো থেকো, আনন্দ থেকো, আর আমার সঙ্গে থেকো। থ্যাংক ইউ।